Srangshalo TWF ni Shakthar Mumbai Tipra Mothani Katal Panchayat members rokno yafarjakha boram Agartala Sondra Mohala Luwajijaka Pandawa Narawai Okra Ongai Manjakha Maharaja Pradit Kishore Debbarma te Mantri Brishoketo Debbarma Abuni yaglo tungbai khai manjak kan sudani hanse সবাই হাত তালি দিয়ে কথা ফলো লাগিছে তো না সবাই মাখা রূপন মুন্ডা সজল প্রবিতা কইলি প্রবিতা কি জয় হোক Rita Tripura Johar Obono Puila Panchayat Chongmario Bataye Panchayat member Angka Tripura Mothani Batai Nairok Aboni Bagai Srangshalo TWF ni Shakthar Mumbai Tripura Mothani Katal Panchayat members Rokno Yafarjaka Borom Agartala Chandra Moholo Luwajija Pandawa Narawai Okra Ongai Manjakha Maharaja Pradit Kishore Debbarma te Mantri Brishoketo Debbarma Manjakha TWF ni Haste Achokphang Monihar Debbarma Shindu Konja Jomatia te TWF ni Kubun Ozamajak Sang त्रिपुरा मोथा एक पहला आंचलिक पार्टी है जिसने बंगाली को भी चांस दिया, जो चाय बागान में काम करता था उनको भी चांस दिया, मणिपुरी को भी चांस दिया, मुसलमान को भी चांस दिया। और ये हमने किया जबकि हम जानते थे कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन तभी भी हमने अपने तरफ से पूरा दम दिखाया और काम किया। इलेक्शन खत्म होने के बाद हम भूल सकते थे कि हम पंचायत इलेक्शन नहीं फाइट करेंगे, लेकिन त्रिपुरा मोथा ने पंचायत इलेक्शन फाइट किया। और आज अगर बहुत लोगों को कष्ट है कि उनका काम नहीं हो रहा है, उनके ऊपर दबाव है, तो आज त्रिपुरा मोथा एक पार्टी है जो आपको सुरक्षा भी दे सकता है, आपको सुरक्षा को छोड़कर आपको अधिकार भी दे सकता है, क्योंकि हमारा सिद्धांत अलग है। हम धर्म के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करते, हम संविधान में विश्वास करते हैं। और मैं गुबागरा आप लोग जो प्यार से बुलाते हैं, मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। मैं पॉलिटिक्स में पैसा कमाने के लिए नहीं आया, नाम कमाने के लिए। और अगर आपको अच्छा नाम कमाना है तो कभी कभी आपको भी अपने दिमाग में एक बात क्लियर करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, क्या मैं आज पब्लिक जिंदगी में आया हूं पैसा कमाने के लिए? तो अगर यही आपका मूल्य उद्देश्य, नो प्रॉब्लम, कमाना चाहिए पैसा, राजनीति में मत ज्वाइन कीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए, कहीं में नौकरी लीजिए। लेकिन अगर आप पब्लिक सर्विस में आते हैं, जब आप सरकारी काम में आते हैं, जब सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, तो आपका फर्स्ट जो आपका काम होता है वो होता है जनता का सहायता। ये सिर्फ राजनीति में नहीं है। अगर कोई पंडित है तो उनका पहला सेवा होना चाहिए ईश्वर और उनके लोग जो ईश्वर को मानते हैं। अगर आप पादरी हैं, पास्टर है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू हेल्प योर पीपल हु कम टू द चर्च एंड ऑल्सो टू द सोसाइटी। अगर आप मौलवी हैं तो आपका काम अपने कौम को उठाने के लिए है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को अधिकार देने के लिए है, उसके बाद अपने बारे में सोचना। अगर सिस्टम में आप आ चुके हैं और आज इस बार आप जीत के आए, आपको पब्लिक ने चुना, आप लोग इस
मुकाम में है, आज आप लोग इस सिस्टम में है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपने लोगों के लिए काम करें। एक पद, एक जगह, एक सम्मान পুরো জিন্দগি আপনার সঙ্গে থাকবে না। আজকাল আপনার কাছে একটা চান্স আছে, এই চান্স সবার পাশে আয় না। এই চান্স ত্রিপুরাতে অনেকজন ছিল, উনি কন্টেস্ট করেছে, জিতলাম না, আপনি জিতেছে। আজকে আপনার দায়িত্ব আছে প্রথমে আপনার গ্রামে যে আপনার সাহায্য করেছে ওনার নিয়ে আপনি কাজ করেন। যে আপনার সাহায্য করেছিল না, যে বিজেপির ভোট করেছে, যে সিপিএম এ ভোট করেছে, যে কংগ্রেসে ভোট করেছে, ঠিক আছে, ওনার ভোট ওনার অধিকার আছে। আপনি আপনার দায়িত্ব থাকবে কি আপনি পুরো আপনার যে গ্রাম আছে, আপনার জেলা পরিষদ আছে, পঞ্চায়েত আছে, এই জায়গাতে আপনার সবাই নিয়ে আপনার কাজ করবেন। যে সময় আপনি ইলেক্টেড লিডার হয়ে যায়, আপনার দেখবেন না কি উনি সিপিএম আছে, উনি কংগ্রেস আছে, উনি বিজেপি আছে, সবাই ত্রিপুরার মানুষ। এই মনে রাখতে হবে আপনার কি কেউ বাঙালি নয়, কেউ ট্রাইবাল নয়, কেউ মুন্ডা নয়, কেউ মুসলমান নয়, কেউ হিন্দু নয়, কেউ খ্রিস্টান নয়, সবাই ত্রিপুরার মানুষ। অন্তত আমি সবাই ইন্ডিয়ান, ভারতীয়। আর আপনার প্রথম দায়িত্ব হবে আপনার গ্রামে, আপনার এলাকাতে, আপনার জায়গাতে আপনার সবাই দিয়ে একসঙ্গে হয়ে কাজ করবে। গ্রাম না উঠলে শহর উঠবে না, শহর না উঠলে রাজ্য উঠবে না, রাজ্য না উঠলে দেশ উঠবে। গ্রাম দিয়ে আপনার কাজ আরম্ভ করতে হবে, পঞ্চায়েত দিয়ে আপনার কাজ আরম্ভ করতে হবে। আমি রাজনীতিতে আমার লোক টাকা নয়, আমার মনে একই কথা আছে কি ঈশ্বর আমার সব দিয়েছে, রাজমহল দিয়েছে, মা বাপ ভালো শিক্ষা দিয়েছে। জিন্দগিতে আপনার একই কাজ নিজেই করতে হবে, আপনার নাম। এই নাম আপনার বাপ দেবে না, দাদা দেব না, বাড়ি দেব না, গাড়ি বাংলা এইসব দিয়ে আপনার নাম আয় না। ভালো করো, সাহায্য করো, যে গরিব আছে, যে বঞ্চিত আছে ওনার সাহায্য করো, ভালো দিয়ে কথা বলে। অনেক সময় আপনি সবাই সাহায্য করতে পারেন, बहुत समय आप बहुत लोगों को हेल्प नहीं कर सकते, सुविधा नहीं है। ठीक से बात करो, हंस के बात करो। Shakbai thangni yakbai Tripura Mothani Katal Panchayat members rokno Rishaka Noe Boromia Forka Tripura Mothani Supremo Maharaja Pradut Kishore Dev Burma Raja Khor Agulin Simi Omid Nikok Thum Chini Khora Janoti Begum, Shilpi Dev Burma, Shakina Khatun,